पळोवंक गेल्यार ते दिसा एकटो येयलो हे घालून हांगा कोण येतालो खबर आसा तुका लोकल कोण ना पणजेचे लोक म्हजें नांव PSI अमरनाथ पायणी बिचोलीम पुलीस स्टेशन। आयज आमी भटवाडी नानोडा येयल्ले आसा। स्टोन क्वेरीज आसा पळय ज्या जाग्यार उदीक सांठवता त्या जाग्यार आमी सगळे पेट्रोलिंग मेंटेन केल्ली आसा। सो थंय आयज आमी ते चॅक करपाक येयल्ले कोण लोकल्स बी आनी भायले आवटसायडर्स बी कोण हांगासर न्हांवपाक बी येयला जाल्यार सो रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या गोवन युथांक स्पेशली की असल्या ह्या जाग्यांचेर येवचें न्हू म्हणून, कित्याक रेग्युलर इन्सिडंट जायत आसा गोंयांत सद्या। आनी ह्या आमच्या नानोड्या एरियेन लास्ट इयर सुद्दां एक असोच इन्सिडंट जाल्लो, ड्रावनींग केस जाल्ली आसा। सो आमी पळयता एवरी संडे हांगासर सारके लोक खूब येता हांगासर। सो अवॉयड करचे असले जागे, कित्याक शेवटी तुमचो जीव तुमीच धोक्यान घालता। आनी पब्लीक प्लेसीर ड्रिंकींगूय करचें न्हू, कित्याक असल्या स्पॉटांचेर सगळे यूथ आहा पळय ते सोरो घेवन येता, लोकल्सांक हांगा त्रास करता। लोकल मागीर आमकां हांगासर कॉल करीत आसता की सर हांगा लोक येयल्ले आसा म्हणून, पूण शेवटी ह्या सगळें तुमचोच लॉस जाता। सो अवॉयड करा असले जागे, आनी कितें तुमकां हेल्प जाय जाल्यार आमी सदांच आसा। लास्ट संडे सुद्दां आमकां ह्या क्वेरीन आमकां सुमारे 20 भुरगे हांगासर मेवल्ले आसा। आमी तांकां वॉर्निंगूय दिवन सोडलेले आसा। आनी हे सगळे आमचे अंडर द सुपरविजन ऑफ PI विजय राणे आनी आमच्या SP सराच्या अंडर ही सगळे कडक कारवाई चालू आसा। सगळे आमी नानोड्यात न्हू, आमी तशें बाकीच्यो आमच्यो जितले जाग्याचेर स्टोन क्वेरीज आसा ज्या जाग्यार ड्रावनींग केसीस जाल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो आमी सद्या बंद केल्ले आसा। तुम्ही पळयतात GNH। पळय गो शी पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा। कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे। मम्मा तू चड चितू नाका, राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें। जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी। पंचामृता।